مغازه والا ستوری جينيسيس شي جينيسيس मतलब انه ستوری که مثلا اینا چطور خلقت شده یعنی چه چیز امپورتنت که من دارم زنشون سه سره دو خاتو نه سه چیزش هست امپورتنت باش بسیار मतलब سامانه‌اش است که سامانه‌اش هم داده میشه که بستش تیکمان بستش خلاق می‌بینی چیزا داره ناس که برای من حضرت آدم والا مستوى والا استوری Mal gestern ist gestern Tage also meaning da meaning master meaning cover तो हमारा बिना बचता चाकू माफी है तो मतलब वो स्टोरी में चाकू माफी कवर नहीं तो वही चीज़ तो काफी लोग चाकू कितने नाच बचता है बुल बुल तो ना मतलब represent was ये तरफ से कैसे ايش मतलब فيل مش فيل مش يعني ها يعني لازم تفهمها يعني कैसे मतलब मनीष गौ चीज़ें मतलब Verkaufs Minister Verkaufsstelle Story चीज़ें कोई नहीं असल जगह से खाने बराबर रात काश कुछ नहीं मतलब वेरिएशन इधर ini juga ini gau terkam gau itu ini gau dol misalnya هذا خاطر خاطر چیزای شش نیست خاطر मतलब वो به نظر از من که مثلا میشه اون که مثلا شاید هم تکمو میگه ای که گو شش دیست دارن که کار میکنه هم خاطر هم اولادای سمعالم شیر سمعالم دویرو کارنا شاید هم که represent انت سیمبل بهش کاش داره دیه داغ درون او دیه داغ درون اور اصلا تو نمبر کنسترکشن ایریاش پر جور म्हणजे मी पण काही प्रश्न मोरे खाली म्हणजे असतं विरोध खाली قد بالتك مختلف ستوريا ما قفتن كده يجي شو يعني بس